Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant composition du français du troisième trimestre ou bien deuxième trimestre pour les troisième année moyenne. Alors, écoutez avec moi, parce que je vais comme en français et en arabe. Le messager de Dieu. Mohammed est né le 12 Rabi al-Awwal à la Mecque, qui correspond à l'année 571, dite l'année de l'éléphant, ça veut dire Hamifi. À sa naissance, il fut confié à Halima Sa'diya, qui lui servit de novice après la mort de ses parents et de ce grand-père. Il fut confié à son oncle Abu Talib. Dès sa jeunesse, le messager de Dieu a exercé le commerce avec sa femme Khadija, comme il a été connu au père de la tribu Quraysh par sa sincérité, jusqu'au point où il était surnommé El-Ami. À l'âge de 40 ans, l'ange Jibril lui révèle les premiers versets coraniques qui seront ceux de Surat Al-Alaq, liés au nom de ton Seigneur. Ce sont les révélations qui durent 23 ans. Après le pèlerinage de l'adieu, le prophète, que la paix et Dieu lui salue soit sur lui, tombe malade et meurt dans la maison de son épouse Aïcha. C'était exactement le 8 juin 632, en laissant derrière lui un héritage fabuleux aux musulmans du monde entier. Alors maintenant, راح نسي نقرا لكم بالعربية باش هكذا كامل الناس اللي تتبع في هذا السوجي يفهموا bien. Alors, Mohammed اللي هو عليه الصلاة والسلام est né le 12 ربيع الأول في مكة المكرمة qui correspond اللي تمثل في سنة 571 واللي هي عام 2000 l'année de l'éléphant. À sa naissance يعني في الولادة نتاعه il fut confié يعني حليمة السعدية هي التي أرضعتها. Après la mort de ses parents يعني بعد وفاة والديه et وفاة الجد نتاعه il fut confié à son oncle يعني رباه أبو طالب يعني اللي هو خاله. Dès sa jeunesse يعني منذ الشباب نتاعه le messager de Dieu يعني هذا le messager de Dieu a exercé يعني طلب منهم تجارة avec sa femme خديجة يعني مع زوجته خديجة. Comme il a été connu يعني كما كان معروف عند قبيلة قريش par sa sincérité يعني بالأمانة نتاعه والصدق نتاعه jusqu'au point où il est surnommé يعني حتى وين لقب بالأمين. Donc à l'âge de 40 ans يعني في سن 40 سنة l'ange Jibril lui révèle les premiers versets coraniques qui feront sur le surat Al-Alaq. يعني جبريل عليه السلام أنزل عليه يعني الإصدار أو النسخة الأولى من القرآن الكريم اللي كانت هي سورة العلق يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق. Ce sont des révélations qui dureront 23 ans يعني التي دامت 23 سنة. Après le pèlerinage de l'adieu donc يعني بعد الحج le prophète donc le prophète اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام tombe malade يعني سقط طريح الفراش ومات في منزل زوجته عائشة. C'était exactement كان بالضبط في 8 جوان 632 ترك وراءه وليس derrière lui un héritage يعني un héritage fabuleux aux musulmans du monde entier يعني ترك وراءه إرث كبير فيما يخص لكل المسلمين والعالم بأكمله. نذهب الآن إلى الأسئلة. Maintenant on arrive à la compréhension de l'écrite. كما عودتكم أعزائي التلاميذ الأولياء كما عودتكم دائما راح نقرأ السؤال باللغة الفرنسية وراح نقرأ باللغة العربية وأكيد راح نشوفوا الإجابات مع بعض. راح نبدأ بالسؤال رقم 1 choisir la bonne réponse يعني اختار الإجابة الصحيحة. Ce texte est هذا النص هل هو عبارة عن un fait divers اللي هو كما قلت لكم هل هو عبارة عن مقال يعني حدثي هل هو une biographie أو une autobiographie. الناس اللي مش عارفه شنو هي البيوغرافي هي كتحكي على شخصيه معينه. autobiographie هي انك انت تتحكي على نفسك داكوغ يعني الشخصيه يعني تكون هي انت نفسها. دونك بيان سور النص نتاعنا هو سي اون بيوغرافي يعني نتحدثوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبدا بالسؤال رقم 2 deuxième question de qui parle-t-on dans ce texte يعني من هي الشخصيه. كان دائما الحاجه اللي لازم تلاحظوا في السؤال تاعكم انكم تقراو مليح السؤال كي يعني شكون هو الشخص اللي رانا نتحدثوا عليه في النص. دونك تبعوا معايا يعني راح نشوفوا الاجابات كيف. دونك لو تكست parle de prophète Mohammed. Donc ça c'est la réponse هذه الاجابه. دونك لو تكست parle de prophète Mohammed. نذهب الى السؤال رقم 3 question numéro 3
qui a pris en charge le prophète Mohammed après la mort de son grand-père. يعني شكون اللي اعتنى بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده. donc راح نشوفوا هنا الإجابة. تبعوا معايا. إذا qui a pris en charge le prophète Mohammed après la mort de son grand-père, c'est son oncle Abu Talib. Voilà, c'est son oncle Abu Talib. J'espère que راكم bien معايا التلاميذ تبعوا معايا مليح وركزوا مليح. نروحوا quatrième question. donc pardon, quatrième question تقول répond par vrai ou faux. يعني راح نجاوب بصح أو خطأ. alors le prophète est né à la Mecque. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في مكة. donc هذه إجابة صحيحة vrai. نذهب للسؤال رقم 2. il était un commerçant sincère. شكون هذا؟ il هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان تاجر صادق؟ c'est vrai كان تاجر صادق. السؤال رقم 3 اللي بعده il meurt avant l'accomplissement du pèlerinage de l'adieu. donc c'est faux. ما ماتش بعد الحج وإنما c'est pas avant c'est après. السؤال رقم 5 يقول relève du texte le synonyme du mot honnête. alors le synonyme الكلمة اللي عندها نفس المعنى يعني يختلفوا في الكتابة لكن عندهم نفس المعنى مثل كلمة honnête. honnête بمعنى صادق. إذا من خلال النص نلقى أن كلمة sincère هي le synonyme du mot honnête. نذهب للسؤال الموالي. question numéro 6. alors question numéro 6. à partir du texte complète la fiche suivante. يعني من خلال النص راح نكملوا هاد الفراغات. اولا راح نستخرج النص للبرينون والبرينون اللي هو الاسم. alors تبعوا معايا. اذا الاسم هو محمد. اللي بعدها قال لك استخرج من النص lieu de naissance يعني مكان الازدياد ومكان الازدياد هو في مكة على مكة. اللي بعدها la date de décès يعني هنا لازم حذري كاين فرق ما بين la date de décès et la date de naissance. la date de naissance يعني تاريخ الوفاة وتاريخ الوفاة كان le 8 juin 632. اللي بعدها راح نستخرجوا كذلك النص la date de naissance. la date de naissance يعني تاريخ الازدياد c'est l'année 571 ديت l'année de l'éléphant. يعني هكا اللي قنعطوا الإجابة كاملة. يعني كانت سنة 571 باللي هي سنة 2000 أو عام 2000. أما اللي بعده الميتي واللي هي occupation واللي هي job يعني العمل الممارس وهو c'est le commerce. c'est le commerce. question numéro 7. on va relever du texte. يعني راح نستخرج من النص deux substituts lexicaux du Mohammed et deux substituts grammaticaux du Mohammed. donc les substituts lexicaux يعني مثلا هما les verbes comment dirais-je اللي يكون عندها الرصيد الرصيد اللغوي يعني باش نعوض يعني باش معوضين الاسم تاع محمد بكلمات اخرى معوضين هذا الاسم تاع محمد بكلمه اخرى او عباره اخرى. هذا هو لي سبستيت ليكسيكو. اما غراماتيكو يعني نعوض الاسم تاع محمد عليه الصلاه والسلام ب ان برونون بيرسونيل. راح نتبعوا معايا لي سبستيت ليكسيكو. الاول راح يكون عندنا الامين اي لي سبستيت رقم 2 واللي هو لو بروفيت. le prophète. أما فيما يخص les substituts grammaticaux الأول راح يكون الأول راح يكون il أما الثاني راح يكون أما الثاني فراح يكون lui. d'accord. الثاني راح يكون lui. d'accord. alors les substituts grammaticaux الأولى هي il والثانية هي lui. on passe à conjugaison. donc question numéro 8. alors question numéro 8 je تقول conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني حنصرف الأفعال هذه اللي بين قوسين في présent de l'indicatif. حليمة السعدية prendre. هنا le prendre c'est un verbe du troisième groupe. alors prendre c'est un verbe du troisième groupe. alors là écoutez avec moi. le verbe du troisième groupe عندهم un certain conjugaison اللي تختلف على verbe du premier groupe ولا deuxième groupe. يعني ماشي فقط ننزع ديك ال r ولا دي r e وراح ندير terminaison. non هنا الفعل كومبلي راح يتبدل. alors pour prendre كي نجي نصرفو في présent de l'indicatif نقول je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, il avec s, elle avec s prennent.
دونك حل المسألة التالية نعوضوها في اللي صرنا كما العادة ب elle. دونك elle prend. الإجابة راح تكون elle prend. Elle prend. الverbe اللي بعده عندنا je وعندنا الverbe se souvenir. Ici si vous allez remarquer ça c'est un verbe pronominal. Donc راح نشوفوا se كيفاش راح تتحول و souvenir c'est un verbe du troisième groupe. Alors on peut je me souviens, tu te souviens, il elle se souvient, nous nous souvient, vous vous souvenez, il avec s elle avec s souvenant pardon. Donc راح نشوفوا الإجابة كيفاش راح تكون. alors راح تكون je me souviens. Pardon, je me souviens, tu te souviens, il, elle se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez, il avec S, elle avec S se souvient. Alors ici, on dit je me souviens, je me souviens. Maintenant, on va passer à le verbe suivant, c'est le verbe être. Le verbe être ici, pour conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif, c'est le musulman. On dit, c'est-à-dire je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Alors le musulman, ici on le remplace par il, on dit il est, il est. Normalement, tout est clair. Et le dernier verbe, c'est le verbe devoir. Et le verbe devoir ici, c'est un verbe aussi du troisième groupe. Alors on dit je dois, tu dois, il, elle doit, nous devons, vous devez, il avec S, elle avec S, doit. Alors ici, la terminaison avec il, on dit il doit, il doit. Maintenant, on va passer à la question numéro 9. Et bien sûr, la production. Et maintenant, question numéro 9. Donc, هنا راح نتبعوا على حسب l'exemple نتاعنا. Les habitants de l'Algérie, donc on les appelle les Algériens. Donc, هنا les Algériens, الحاجة اللي لازم نعرفوها إنه le peuple تاع بلاد معين يعني شعب تاع بلد معين toujours on l'écrit en majuscule. D'accord? Par exemple ici, les habitants de la France, on les appelle les Français. Les Français. Là, ici, comme vous allez remarquer, le F est en majuscule. Et بعدها, on a les habitants du Portugal, on les appelle les Portugais. Les Portugais. Attention, l'écriture, ça change complètement. Donc, on a le P, il est en majuscule. Et maintenant, on arrive à la production écrite. Alors, la production écrite, c'était sur 5 points. Alors, هنا راح نكتبوا فقرة على l'enfance نتاعنا يعني على الطفولة. هنا أكيد مش راح نكتبها لكم لأنه نخلو شوية التلميذ يعتمد على نفسه شوية في البرودكسيون écrite. Mais sinon, في les prochains vidéos إن شاء الله راح نخلي لكم كامل les productions écrites على l'autobiographie وعلى كذلك la biographie. Donc, quand même, راح نقرأ لكم la production écrite. Alors, pendant les vacances d'été, يعني خلال عطلة الصيف, au bord de la mer, على شاطئ البحر, tu as rencontré un ou une ancien camarade. يعني تعرفت على أو تلاقيت على صديق قديم من قسم تاعك. assis sur le sable, كان يعني قاعد في الرمل. Tu évoques un souvenir d'enfance. يعني كان عندك فكرة أو souvenir ذكريات طفولة que vous avez vécu ensemble. يعني عشتوها معا. Rédiger ce souvenir qui est resté gravé dans la mémoire. يعني راح تكتبوا لي نص صغير على هذه الذكرى اللي بقات راسخة في الذاكرة en précisant bien sûr les émotions ressenties. يعني راح ندخلوا فيها المشاعر اللي حسيناها في المرحلة. dans un texte bien sûr de dizaines de lignes. هو في كاتبين 10 أسطر لكن الأحسن إنه 6 أسطر على الأقل. Bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser les verbes se souvenir et se rappeler. Donc maintenant on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo توصلكم bien و j'espère que راكم فاهمين كامل واش راني نقول. J'espère que كامل j'espère aussi كامل les solutions راهم يبانوا لكم. إذا bien sûr عندكم اقتراحات نقولوا نعاود إذا عندكم اقتراحات bien sûr نكري اكتبوا لي bien sûr في les commentaires واش من الاقتراحات واش من المواضيع راكم حابين نديرهم لكم في les vidéos تاعي القادمين إن شاء الله. Bien sûr, ما تنساوش abonner في la chaîne تاعي activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. خاصة بارطاجيو هاد لي فيديو مع الزملاء تاعكم هكذا باش كامل الزملاء والتلاميذ وحتى الأولياء يستفادوا من هاد المواضيع. في الأخير نتمنى التوفيق للجميع الممتحنين واللي عندهم امتحانات في هاد الأيام.
نتمنى النجاح اللي عندهم السيتيام، نتمنى النجاح اللي عندهم البيام، وخاصة اللي عندهم الباك ثاني نتمنى لهم النجاح. على بروشان فيديو. تشاو تشاو.